है कहीं और कहीं धड़कन। एक वीडियो देखी। हाँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ अली, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत क्या है अली? बहुत खुश हूँ। भाभी ये वीडियो मुझे नादिया के फ़ोन से आई है। अब देखें इसमें नादिया है और मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है हम दोनों तो ये वीडियो नहीं बनाएंगे ना, तो ये वीडियो उन्हीं जनों ने बनाई है। प्लीज़ जल्दी आ जाओ यार, आई नीड यू। खुशी, लेकिन इसने जो किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अली की आदत है मजाक करने की। उसने आपके साथ कोई जोक किया होगा। एक इंसान और जिन की शादी कैसे हो सकती है? छोड़ दो ना, बस करो। गलती हो गई ना, ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ो, बस करो। असद, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे दोस्ती करना चाह रहे हो। क्या? कैसे? किसने मारा? किसी आदमजाद का नाम सुनने में आ रहा। उसका दिमाग खराब हो गया है। जिन की लड़की से शादी करेगा वो। अब क्या करें? असद, तुम ही तो कहते हो कि अली को कोई नहीं समझा सकता, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये समझाना पड़ेगा उसे। अब ऐसा तो नहीं कि वो खुदकुशी कर रहा होगा और मैं उसको करने दूंगा। मैं तो कहती हूँ एक दफा उस लड़की से मिलकर देख लेते हैं। लड़की नहीं, भूतनी है वो। इस बहस में क्या पड़ना? तुम यकीनन मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे खुशी, ये देखो, जाजिम के घर वालों ने तुम्हारे लिए भेजे। कितने खूबसूरत और कीमती। अच्छा, पहेलियां हल कर तो रहा हूं। वक्त गुजर रहा है, हम सब बहुत तकलीफ में है बेटा। तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा हमारी जिंदगी के सालों पर मुहित है। अली, अली बेटा, अली उठो बेटा। बेटा, हमें तुम्हारी ये क्या भेद है? अली तो मेरे लिए बेचैन है, तो फिर उस वीडियो में क्यों शादी एक जनजादी से क्यों करवाएंगे? सारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। क्या है? क्या हाजिर ने हमारे खानदान की रूहें उस कमरे में कैद कर रखी है? बरसों से था छुपा जो हमारे दरमियां, अब जाके है कहीं वो राज है खुला। ये कैसा भेद था तेरे क्यों नहीं आ रही? वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहे? तो वो रिश्ता भेजने वाली बात मजाक थी। वो लड़की नादिया हाँ मखा चिपक रही है अली से। दोस्त है तो हद में रहे ना। नहीं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कम से कम उसकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। वो यकीनन अली को चाहती है, लेकिन अली क्या चाहता है? मोहतरमा देख रहे ड्रामा से जमा तकसीम में बहुत इंटरेस्टेड और मजेदार और शानदार होने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड में। लैला की अम्मी बीमार होती है तो लैला की बाबा इसको दवाइयाँ खिलाते हैं, तो मेडिसिन लेकर आते हैं तो इसको खिलाते हैं। कहते हैं लैला कहाँ गए? कहते हैं लैला अब हमारे घर नहीं आएगी। तो वो कहते हैं क्यों? उनको ससुराल वालों ने मना कर दिया। कहते हैं वो क्यों? कहते हैं रफीक साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो आज लैला आई थी उनके घर। कहते हैं
हमें बाबा जी माफ़ करो। रफ़ीक साहब ने माफ़ नहीं किया। कहते हैं आप आ जाओ या हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। कहते हैं अब ना मैं उनके घर जाऊंगा ना मेरे घर कोई आएगा, हमें तन्हा छोड़ दो। तो रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं यार हमारे बच्चे हैं, आप उनको बुला लें। कहते हैं नहीं बुलाऊंगा, हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा। तो हमीद को अपनी बीवी कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो। कहते हैं आप इतना खुश हो रहे हो। कहते हैं आप अपना ज़बान क्यों तल्ख़ कर रहे हो। कहते हैं क्यों नहीं करूँगा। कहते हैं अब जो रात आपने जो किया है मेरे को याद है। कहते हैं कभी कभी लेट हो जाता है तो मेरे फ्रेंड के साथ होता हूँ, मैं ड्यूटी करके थक जाता हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ। अभी भी इसको कॉल आता है। कहते हैं ज़ीशान अभी स्कूल के यूनिवर्सिटी गया है। कहते हैं नहीं वो नहीं जा रहा है। कहते हैं वो 2 दिन से कमरे से बाहर निकल रहे भी नहीं है। कहते हैं क्यों, ज़ीशान को कहो कि मेरे को कॉल करे। हमीद कहता है अपनी बीवी को, कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगी, बोल दूंगी उसको। तो दोस्तों ड्रामा आपको कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। तो रफ़ीक साहब अपने बीवी से कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इनसे लिपटो। तो लैला यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आता है। लैला को ये जवाब मिलता है, कहते हैं ना हमारे घर आओ ना आपके घर हम आएंगे। तो आंटी कहते हैं आप बाबा को समझाएं। कहते हैं वो मेरे समझने से बाहर है, मैंने उसको बोला भी है, कहा है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे लिए वो बच्चे मर चुके हैं। तो कहते हैं आंटी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप अपने शोहर को बोलें कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे शोहर हैं। लेकिन मजीद को पता चलता है कि लैला इनके घर गया है। तो लैला यही हमीद को बताता है मजीद को। मजीद गुस्सा होने जाता है। कहते हैं बाबा के घर आप क्यों गए थे, बाबा के घर में हम दोनों चलते उनसे माफ़ी मांगने के लिए। कहते यार मैं गया था लेकिन मेरे को उन्होंने माफ़ नहीं किया। कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो रफ़ीक साहब यही रट लगाए हुए, कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो अपने बाबा के पास लैला आती है अपने बाबा के पास। बाबा कहते हैं आप यहाँ पर क्यों गई थी इनके घर। कहते हैं मैं ससुराल वालों के घर गई थी, सास ससुर के पास। कहते हैं आप क्यों गई थी, आपको नहीं जानी चाहिए थी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है। अच्छा कहते ठीक है बाबा मैं गलती से हो गया था, मेरे सास ससुर हैं, मेरे शोहर के वो पेरेंट्स हैं, मैं उनके घर गया तो क्या हो गया। कहते हैं ठीक है। तो मजीद अपने ऑफिस जाता है, मजीद को कॉल आता है। कहते हैं लैला कहता है मैं बहुत ही बीमार पड़ गई हूँ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। तो लैला को पता चलता है कि ये मजीद अपने बाबा के घर गए हैं। बाबा उसको बताते हैं, कहते हैं ना मैं आपको माफ़ करूँगा, ना मेरे घर आओ ना मैं आपके घर आऊँगा। कहते हैं ठीक है बाबा आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, आप हमारे को खुश रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मैं आपको नहीं रहने दूंगा, आपको मेरी बद्दुआएं लगी हुई हैं। कहते हैं बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसके बाबा बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। कहते हैं रफ़ीक साहब कहते हैं मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। लैला कहते हैं बाबा हमने क्या किया है। कहते हैं मैंने आपको बेटी बहू बनाकर नहीं, मैं आपको बेटी बनाकर लाई थी, आप मेरे बेटे को भी ले गए और मेरे को बेटे से भी छीन लिया। मेरे कहते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया। रफ़ीक साहब कहते हैं आपने मेरे से बेटा छीन लिया, सब कुछ ऐसे समझ मेरे से छीन लिया। हमीद और मजीद थे वो मेरे पास, उन्होंने भी ये कारोबार संभालनी होती थी, ये जॉब उन्होंने संभालनी होती थी। तो लैला अपने शोहर से खुश होते हैं। कहते हैं मजीद आप कहाँ गए थे। मजीद कहते हैं मैं यहाँ पर था। तो ये रफ़ीक साहब अपने बीवी के साथ बैठी होती है, डिस्कस करती है, कहती है आप उनको बच्चों को बुला लें, वो हमारे बच्चे हैं, रो रो के अपने आंखें सुन कर लेती है। तो ये बहुत ही मायूस हो जाता है। तो मजीद कहते हैं लैला आपको क्या हो गया यार, मैंने आपको ऐसा क्या कर दिया। तो उसकी रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं लैला को लैला बेटी आप मेरे पास आ जाओ और कुछ नहीं। कहते हैं आंटी आप बाबा को मना लें। कहते हैं बाबा को मैं मना लूँगी। तो अपनी सिस्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया है। तो ये लड़का कहता है उमर कहता है मैं अपने बाबा के पास जाऊं, काश के मेरे को बाबा के पास बुला ले मेरे को कोई। कहते हैं बाबा आपको नहीं बुलाएंगे, हरगिज़ नहीं बुलाएंगे। तो ये मजीद कहते हैं मैं इस लड़की से शादी करके फंस चुका हूँ। कहते हैं आप ऑफिस से आ गए। कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ। तो इस रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ। हमीद को कहते हैं, हमीद की बीवी और हमीद यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है बाबा ओके अल्लाह हाफिज़। हमीद अपने बहू को गले लगा कर रो लेती है।
تو یہ آ جاتا ہے مجید اپنے گھر لیلا کے پاس، کہتے ہیں آپ نے دروازہ کیوں بند کر کے رکھا ہوا تھا؟ حمید کہتے ہیں بابا آپ نے کیوں میرے کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں آپ کو اپنے بیوی مبارک، میرے کو اپنا گھر مبارک، کہتے ہیں آپ یہاں سے جاؤ۔ تو اس کی امی کہتی ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ تو یہ حمید کہتے ہیں اپنے امی کو، کہتے ہیں امی آپ اس کو سمجھاؤ نا، بابا کو کیا ہو گیا آج ہمارے بارے میں ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کے بڑے بابا ہیں تو آپ ان کو کچھ بول سکتے ہیں تو بول لو۔ تو یہ بہو اس کو گلے لگا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بابا ہم جا رہے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ کہتے ہیں آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جاؤ، نہیں گئے تو میں آپ کو پولیس سے اریسٹ کرواؤں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ شیلا کہتے ہیں آپ کیوں کرواؤ گے میرے شوہر کو اریسٹ؟ کہتے ہیں بابا ہم نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میرے کو پتہ ہے، میرے دل کو بہت ہرٹ ہوا۔ کہتے ہیں اچھا بابا ٹھیک ہے ہم واپس آ جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مجید کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کا بہت طبیعت خراب ہوتا ہے، تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا آپ کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں مر تو چکا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے لیے بھی مر چکے ہو۔ کہتے ہیں بابا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میرے کو ہرٹ ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں تو مرنے پر بھی اتر آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خود کو مار ڈالوں۔ کہتے ہیں بابا خودکشی آرام ہوتا ہے۔ تو بابا اپنے رفیق صاحب کو کہتے ہیں، یہ مجید کہتے ہیں بابا میں آپ کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرا تو لحاظ کر لو، میں در بدر ہو جاؤں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، میں ابھی آپ کے پیچھے آؤں گا۔ تو اس کو یہ رفیق صاحب یہی کہتے ہیں میرے کو جب آپ نے یہ چھوڑنا نہیں تھا تو آپ بہو کو اہمیت نہیں دیتے، میرے یہ بیٹی تھے دونوں، یہ آپ کو جدا کر کے میرے سے لے گئے، تو میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں بابا آئی ایم سوری، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجید کہتے ہیں بابا ہمیں معاف کر دو خدارا، ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیلا اور شیلا کو اپنی بہو بنا کر نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی تھی، لیکن انہوں نے میرے کو کیا سلا دیا ہے، میرے کو تو بہت ہرٹ ہوگا نا۔ کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ کہتے ہیں بیٹا ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ میرے کو سب پیارے ہو، آپ یہاں سے جاؤ، لیکن میرے کو کسی کا بھی چہرہ اچھا نہیں لگتا، مزید میرے کو تنگ نہ کرو۔ تو حمید کہتے ہیں بابا میرے کو جائیداد گھر سے کیوں بے دخل کی ہے؟ کہتے ہیں آپ بیویوں کے ہو، باپ کے نہیں ہو، میں اب بڑھاپے میں کام نہیں کر سکتا، آپ کو یہ آفس سنبھالنا ہوگا۔ تو حمید یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنا کاروبار کھولوں گا، میں اپنا آفس کھولوں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا آپ یہاں سے جاؤ۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو یہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آتا ہے، عمیر کے پاس، عمیر کو کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے کو بابا کی بہت یاد آ رہا ہے، آئی مس یو بابا۔ کہتے ہیں بابا کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو چلے جاؤ، آٹو پہ جائیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں گا شام کو، بابا جب میرے کو معاف کریں گے تو میں بہت خوش ہوں گا، میرے لیے نئی صبح ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں عمیر آپ کو ہرگز بابا نہیں معاف کریں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ اس کے جاب کو کیوں چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک غلطی کر دیا تو بابا میرے سے بہت ہی ناراض ہو گئے ہیں، تو میں کیسے جی پاؤں گا بابا کے بغیر؟ کہتے ہیں بابا میرے کو یاد آ رہے ہیں اور موم بھی میرے کو یاد آ رہے ہیں۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو وکاس کو پتہ چلتا ہے، وکاس یہ بہت ہی غصہ ہونے لگتا ہے، لیلا کو یہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا کر دیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سکنار محترمات دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سے جمع تقسیم میں بہت انٹرسٹڈ اور مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے۔ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ لیلا کی امی بیمار ہوتی ہے تو لیلا کی بابا اس کو دوائیاں کھلاتے ہیں، تو میڈیسن لے کر آتے ہیں تو اس کو کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیلا کہاں گئے؟ کہتے ہیں لیلا اب ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ان کو سسرال والوں نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ کیوں
कहते हैं रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो आज लैला आई थी उनके घर। कहते हैं हमें बाबा जी माफ़ करो। रफ़ीक साहब ने माफ़ नहीं किया। कहते हैं आप आ जाओ या हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। कहते हैं अब ना मैं उनके घर जाऊंगा ना मेरे घर कोई आएगा, हमें तनहा छोड़ दो। तो रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं यार हमारे बच्चे हैं, आप उनको बुला लें। कहते हैं नहीं बुलाऊंगा, हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा। तो हमीद को अपनी बीवी कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो। कहते हैं आप इतना खुश हो रहे हो। कहते हैं आप अपना ज़बान क्यों तल्ख़ कर रहे हो। कहते हैं क्यों नहीं करूँगा। कहते हैं अब जो रात आपने जो किया है मेरे को याद है। कहते हैं कभी कभी लेट हो जाता है तो मेरे फ्रेंड के साथ होता हूँ, मैं ड्यूटी करके थक जाता हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ। अभी भी इसको कॉल आता है। कहते हैं ज़ीशान अभी स्कूल के यूनिवर्सिटी गया है। कहते हैं नहीं वो नहीं जा रहा है। कहते हैं वो 2 दिन से कमरे से बाहर निकल रहे भी नहीं है। कहते हैं क्यों, ज़ीशान को कहो कि मेरे को कॉल करे। हमीद कहता है अपनी बीवी को, कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगी, बोल दूंगी उसको। तो दोस्तों ड्रामा आपको कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। तो रफ़ीक साहब अपने बीवी से कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इनसे लिपटो। तो लैला यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आता है। लैला को ये जवाब मिलता है, कहते हैं ना हमारे घर आओ ना आपके घर हम आएंगे। तो आंटी कहते हैं आप बाबा को समझाएं। कहते हैं वो मेरे समझने से बाहर है, मैंने उसको बोला भी है, कहा है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे लिए वो बच्चे मर चुके हैं। तो कहते हैं आंटी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपको आप अपने शोहर को बोलें कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे शोहर हैं। लेकिन मजीद को पता चलता है कि लैला इनके घर गया है। तो लैला यही हमीद को बताता है मजीद को। मजीद गुस्सा होने जाता है। कहते हैं बाबा के घर आप क्यों गए थे, बाबा के घर में हम दोनों चलते उनसे माफ़ी मांगने के लिए। कहते यार मैं गया था लेकिन मेरे को उन्होंने माफ़ नहीं किया। कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो रफ़ीक साहब यही रट लगाए हुए, कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो अपने बाबा के पास लैला आती है अपने बाबा के पास। बाबा कहते हैं आप यहाँ पर क्यों गई थी इनके घर। कहते हैं मैं ससुराल वालों के घर गई थी, सास ससुर के पास। कहते हैं आप क्यों गई थी, आपको नहीं जानी चाहिए थी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है। अच्छा कहते ठीक है बाबा मैं गलती से हो गया था, मेरे सास ससुर हैं, मेरे शोहर के वो पेरेंट्स हैं, मैं उनके घर गया तो क्या हो गया। कहते हैं ठीक है। तो मजीद अपने ऑफिस जाता है, मजीद को कॉल आता है। कहते हैं लैला कहता है मैं बहुत ही बीमार पड़ गई हूँ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। तो लैला को पता चलता है कि ये मजीद अपने बाबा के घर गए हैं। बाबा उसको बताते हैं, कहते हैं ना मैं आपको माफ़ करूँगा, ना मेरे घर आओ ना मैं आपके घर आऊँगा। कहते हैं ठीक है बाबा आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, आप हमारे को खुश रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मैं आपको नहीं रहने दूंगा, आपको मेरी बद्दुआएं लगी हुई हैं। कहते हैं बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसके बाबा बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। कहते हैं रफ़ीक साहब कहते हैं मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। लैला कहते हैं बाबा हमने क्या किया है। कहते हैं मैंने आपको बेटी बहू बनाकर नहीं, मैं आपको बेटी बनाकर लाई थी, आप मेरे बेटे को भी ले गए और मेरे को बेटे से भी छीन लिया। मेरे कहते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया। रफ़ीक साहब कहते हैं आपने मेरे से बेटा छीन लिया, सब कुछ ऐसे समझ मेरे से छीन लिया। हमीद और मजीद थे वो मेरे पास, उन्होंने भी ये कारोबार संभालनी होती थी, ये जॉब उन्होंने संभालनी होती थी। तो लैला अपने शोहर से खुश होते हैं। कहते हैं मजीद आप कहाँ गए थे। मजीद कहते हैं मैं यहाँ पर था। तो ये रफ़ीक साहब अपने बीवी के साथ बैठी होती है, डिस्कस करती है, कहती है आप उनको बच्चों को बुला लें, वो हमारे बच्चे हैं, रो रो के अपने आंखें सुन कर लेती है। तो ये बहुत ही मायूस हो जाता है। तो मजीद कहते हैं लैला आपको क्या हो गया यार, मैंने आपको ऐसा क्या कर दिया। तो उसकी रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं लैला को लैला बेटी आप मेरे पास आ जाओ और कुछ नहीं। कहते हैं आंटी आप बाबा को मना लें। कहते हैं बाबा को मैं मना लूँगी। तो अपनी सिस्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया है। तो ये लड़का कहता है उमर कहता है मैं अपने बाबा के पास जाऊं, काश के मेरे को बाबा के पास बुला ले मेरे को कोई। कहते हैं बाबा आपको नहीं बुलाएंगे, हरगिज़ नहीं बुलाएंगे। तो ये मजीद कहते हैं मैं इस लड़की से शादी करके फंस चुका हूँ। कहते हैं आप ऑफिस से आ गए। कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ। तो इस रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ। हमीद को कहते हैं, हमीद की बीवी और हमीद यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है बाबा ओके अल्लाह हाफिज़। हमीद अपने बहू को गले लगा कर रो लेती है।
تو یہ آ جاتا ہے مجید اپنے گھر لیلا کے پاس، کہتے ہیں آپ نے دروازہ کیوں بند کر کے رکھا ہوا تھا؟ حمید کہتے ہیں بابا آپ نے کیوں میرے کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں آپ کو اپنے بیوی مبارک، میرے کو اپنا گھر مبارک، کہتے ہیں آپ یہاں سے جاؤ۔ تو اس کی امی کہتی ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ تو یہ حمید کہتے ہیں اپنے امی کو، کہتے ہیں امی آپ اس کو سمجھاؤ نا، بابا کو کیا ہو گیا آج ہمارے بارے میں ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کے بڑے بابا ہیں تو آپ ان کو کچھ بول سکتے ہیں تو بول لو۔ تو یہ بہو اس کو گلے لگا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بابا ہم جا رہے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ کہتے ہیں آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جاؤ، نہیں گئے تو میں آپ کو پولیس سے اریسٹ کرواؤں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ شیلا کہتے ہیں آپ کیوں کرواؤ گے میرے شوہر کو اریسٹ؟ کہتے ہیں بابا ہم نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میرے کو پتہ ہے، میرے دل کو بہت ہرٹ ہوا۔ کہتے ہیں اچھا بابا ٹھیک ہے ہم واپس آ جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مجید کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کا بہت طبیعت خراب ہوتا ہے، تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا آپ کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں مر تو چکا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے لیے بھی مر چکے ہو۔ کہتے ہیں بابا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میرے کو ہرٹ ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں تو مرنے پر بھی اتر آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خود کو مار ڈالوں۔ کہتے ہیں بابا خودکشی آرام ہوتا ہے۔ تو بابا اپنے رفیق صاحب کو کہتے ہیں، یہ مجید کہتے ہیں بابا میں آپ کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرا تو لحاظ کر لو، میں در بدر ہو جاؤں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، میں ابھی آپ کے پیچھے آؤں گا۔ تو اس کو یہ رفیق صاحب یہی کہتے ہیں میرے کو جب آپ نے یہ چھوڑنا نہیں تھا تو آپ بہو کو اہمیت نہیں دیتے، میرے یہ بیٹی تھے دونوں، یہ آپ کو جدا کر کے میرے سے لے گئے، تو میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں بابا آئی ایم سوری، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجید کہتے ہیں بابا ہمیں معاف کر دو خدارا، ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیلا اور شیلا کو اپنی بہو بنا کر نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی تھی، لیکن انہوں نے میرے کو کیا سلا دیا ہے، میرے کو تو بہت ہرٹ ہوگا نا۔ کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ کہتے ہیں بیٹا ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ میرے کو سب پیارے ہو، آپ یہاں سے جاؤ، لیکن میرے کو کسی کا بھی چہرہ اچھا نہیں لگتا، مزید میرے کو تنگ نہ کرو۔ تو حمید کہتے ہیں بابا میرے کو جائیداد گھر سے کیوں بے دخل کی ہے؟ کہتے ہیں آپ بیویوں کے ہو، باپ کے نہیں ہو، میں اب بڑھاپے میں کام نہیں کر سکتا، آپ کو یہ آفس سنبھالنا ہوگا۔ تو حمید یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنا کاروبار کھولوں گا، میں اپنا آفس کھولوں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا آپ یہاں سے جاؤ۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو یہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آتا ہے، عمیر کے پاس، عمیر کو کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے کو بابا کی بہت یاد آ رہا ہے، آئی مس یو بابا۔ کہتے ہیں بابا کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو چلے جاؤ، آٹو پہ جائیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں گا شام کو، بابا جب میرے کو معاف کریں گے تو میں بہت خوش ہوں گا، میرے لیے نئی صبح ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں عمیر آپ کو ہرگز بابا نہیں معاف کریں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ اس کے جاب کو کیوں چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک غلطی کر دیا تو بابا میرے سے بہت ہی ناراض ہو گئے ہیں، تو میں کیسے جی پاؤں گا بابا کے بغیر؟ کہتے ہیں بابا میرے کو یاد آ رہے ہیں اور موم بھی میرے کو یاد آ رہے ہیں۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو وکاس کو پتہ چلتا ہے، وکاس یہ بہت ہی غصہ ہونے لگتا ہے، لیلا کو یہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا کر دیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سکنار محترمات دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سے جمع تقسیم میں بہت انٹرسٹڈ اور مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے۔ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ لیلا کی امی بیمار ہوتی ہے تو لیلا کی بابا اس کو دوائیاں کھلاتے ہیں، تو میڈیسن لے کر آتے ہیں تو اس کو کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیلا کہاں گئے؟ کہتے ہیں لیلا اب ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ان کو سسرال والوں نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ کیوں
कहते हैं रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो आज लैला आई थी उनके घर। कहते हैं हमें बाबा जी माफ़ करो। रफ़ीक साहब ने माफ़ नहीं किया। कहते हैं आप आ जाओ या हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। कहते हैं अब ना मैं उनके घर जाऊंगा ना मेरे घर कोई आएगा, हमें तनहा छोड़ दो। तो रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं यार हमारे बच्चे हैं, आप उनको बुला लें। कहते हैं नहीं बुलाऊंगा, हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा। तो हमीद को अपनी बीवी कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो। कहते हैं आप इतना खुश हो रहे हो। कहते हैं आप अपना ज़बान क्यों तल्ख़ कर रहे हो। कहते हैं क्यों नहीं करूँगा। कहते हैं अब जो रात आपने जो किया है मेरे को याद है। कहते हैं कभी कभी लेट हो जाता है तो मेरे फ्रेंड के साथ होता हूँ, मैं ड्यूटी करके थक जाता हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ। अभी भी इसको कॉल आता है। कहते हैं ज़ीशान अभी स्कूल के यूनिवर्सिटी गया है। कहते हैं नहीं वो नहीं जा रहा है। कहते हैं वो 2 दिन से कमरे से बाहर निकल रहे भी नहीं है। कहते हैं क्यों, ज़ीशान को कहो कि मेरे को कॉल करे। हमीद कहता है अपनी बीवी को, कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगी, बोल दूंगी उसको। तो दोस्तों ड्रामा आपको कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। तो रफ़ीक साहब अपने बीवी से कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इनसे लिपटो। तो लैला यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आता है। लैला को ये जवाब मिलता है, कहते हैं ना हमारे घर आओ ना आपके घर हम आएंगे। तो आंटी कहते हैं आप बाबा को समझाएं। कहते हैं वो मेरे समझने से बाहर है, मैंने उसको बोला भी है, कहा है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे लिए वो बच्चे मर चुके हैं। तो कहते हैं आंटी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप अपने शोहर को बोलें कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी मेरे शोहर हैं। लेकिन मजीद को पता चलता है कि लैला इनके घर गया है। तो लैला यही हमीद को बताता है मजीद को। मजीद गुस्सा होने जाता है। कहते हैं बाबा के घर आप क्यों गए थे। बाबा के घर हम दोनों चलते उनसे माफ़ी मांगने के लिए। कहते यार मैं गया था लेकिन मेरे को उन्होंने माफ़ नहीं किया। कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो रफ़ीक साहब यही रट लगाए हुए, कहते मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो अपने बाबा के पास लैला आती है अपने बाबा के पास। बाबा कहते हैं आप यहाँ पर क्यों गई थी इनके घर। कहते हैं मैं ससुराल वालों के घर गई थी, सास ससुर के पास। कहते हैं आप क्यों गई थी, आपको नहीं जानी चाहिए थी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है। अच्छा कहते ठीक है बाबा मैं गलती से हो गया था, मेरे सास ससुर हैं, मेरे शोहर के वो पेरेंट्स हैं, मैं उनके घर गया तो क्या हो गया। कहते हैं ठीक है। तो मजीद अपने ऑफिस जाता है, मजीद को कॉल आता है। कहते हैं लैला कहता है मैं बहुत ही बीमार पड़ गई हूँ, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। तो लैला को पता चलता है कि ये मजीद अपने बाबा के घर गए हैं। बाबा उसको बताते हैं, कहते हैं ना मैं आपको माफ़ करूँगा, ना मेरे घर आओ ना मैं आपके घर आऊँगा। कहते हैं ठीक है बाबा आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, आप हमारे को खुश रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मैं आपको नहीं रहने दूंगा, आपको मेरी बद्दुआएं लगी हुई हैं। कहते हैं बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इसके बाबा बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। कहते हैं रफ़ीक साहब कहते हैं मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। लैला कहते हैं बाबा हमने क्या किया है। कहते हैं मैंने आपको बेटी बहू बनाकर नहीं, मैं आपको बेटी बनाकर लाई थी, आप मेरे बेटे को भी ले गए और मेरे को बेटे से भी छीन लिया। मेरे कहते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया। रफ़ीक साहब कहते हैं आपने मेरे से बेटा छीन लिया, सब कुछ ऐसे समझ मेरे से छीन लिया। हमीद और मजीद थे वो मेरे पास, उन्होंने भी ये कारोबार संभालनी होती थी, ये जॉब उन्होंने संभालनी होती थी। तो लैला अपने शोहर से खुश होते हैं। कहते हैं मजीद आप कहाँ गए थे। मजीद कहते हैं मैं यहाँ पर था। तो ये रफ़ीक साहब अपने बीवी के साथ बैठी होती है, डिस्कस करती है, कहती है आप उनको बच्चों को बुला लें, वो हमारे बच्चे हैं। रो रो के अपने आंखें सुन कर लेती है। तो ये बहुत ही मायूस हो जाता है। तो मजीद कहते हैं लैला आपको क्या हो गया यार, मैंने आपको ऐसा क्या कर दिया। तो उसकी रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं लैला को लैला बेटी आप मेरे पास आ जाओ और कुछ नहीं। कहते हैं आंटी आप बाबा को मना लें। कहते हैं बाबा को मैं मना लूँगी। तो अपनी सिस्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया है। तो ये लड़का कहता है उमर कहता है मैं अपने बाबा के पास जाऊं, काश के मेरे को बाबा के पास बुला ले मेरे को कोई। कहते हैं बाबा आपको नहीं बुलाएंगे, हरगिज़ नहीं बुलाएंगे। तो ये मजीद कहते हैं मैं इस लड़की से शादी करके फंस चुका हूँ। कहते हैं आप ऑफिस से आ गए। कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ। तो इस रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ। हमीद को कहते हैं, हमीद की बीवी और हमीद यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है बाबा ओके अल्लाह हाफिज़। हमीद अपने बहू को गले लगा कर रो लेती है।
تو یہ آ جاتا ہے مجید اپنے گھر لیلا کے پاس، کہتے ہیں آپ نے دروازہ کیوں بند کر کے رکھا ہوا تھا؟ حمید کہتے ہیں بابا آپ نے کیوں میرے کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، میں نے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں آپ کو اپنے بیوی مبارک، میرے کو اپنا گھر مبارک، کہتے ہیں آپ یہاں سے جاؤ۔ تو اس کی امی کہتی ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ تو یہ حمید کہتے ہیں اپنے امی کو، کہتے ہیں امی آپ اس کو سمجھاؤ نا، بابا کو کیا ہو گیا آج ہمارے بارے میں ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کے بڑے بابا ہیں تو آپ ان کو کچھ بول سکتے ہیں تو بول لو۔ تو یہ بہو اس کو گلے لگا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بابا ہم جا رہے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ کہتے ہیں آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جاؤ، نہیں گئے تو میں آپ کو پولیس سے اریسٹ کرواؤں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ شیلا کہتے ہیں آپ کیوں کرواؤ گے میرے شوہر کو اریسٹ؟ کہتے ہیں بابا ہم نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میرے کو پتہ ہے، میرے دل کو بہت ہرٹ ہوا۔ کہتے ہیں اچھا بابا ٹھیک ہے ہم واپس آ جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مجید کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کا بہت طبیعت خراب ہوتا ہے، تو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بابا آپ کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں مر تو چکا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے لیے بھی مر چکے ہو۔ کہتے ہیں بابا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میرے کو ہرٹ ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں تو مرنے پر بھی اتر آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خود کو مار ڈالوں۔ کہتے ہیں بابا خودکشی آرام ہوتا ہے۔ تو بابا اپنے رفیق صاحب کو کہتے ہیں، یہ مجید کہتے ہیں بابا میں آپ کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرا تو لحاظ کر لو، میں در بدر ہو جاؤں گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، میں ابھی آپ کے پیچھے آؤں گا۔ تو اس کو یہ رفیق صاحب یہی کہتے ہیں میرے کو جب آپ نے یہ چھوڑنا نہیں تھا تو آپ بہو کو اہمیت نہیں دیتے، میرے یہ بیٹی تھے دونوں، یہ آپ کو جدا کر کے میرے سے لے گئے، تو میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں بابا آئی ایم سوری، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجید کہتے ہیں بابا ہمیں معاف کر دو خدا را، ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیلا اور شیلا کو اپنی بہو بنا کر نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی تھی، لیکن انہوں نے میرے کو کیا سلا دیا ہے، میرے کو تو بہت ہرٹ ہوگا نا۔ کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ کہتے ہیں بیٹا ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ میرے کو سب پیارے ہو، آپ یہاں سے جاؤ، لیکن میرے کو کسی کا بھی چہرہ اچھا نہیں لگتا، مزید میرے کو تنگ نہ کرو۔ تو حمید کہتے ہیں بابا میرے کو جائیداد گھر سے کیوں بے دخل کی ہے؟ کہتے ہیں آپ بیویوں کے ہو، باپ کے نہیں ہو، میں اب بڑھاپے میں کام نہیں کر سکتا، آپ کو یہ آفس سنبھالنا ہوگا۔ تو حمید یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنا کاروبار کھولوں گا، میں اپنا آفس کھولوں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا آپ یہاں سے جاؤ۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو یہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آتا ہے، عمیر کے پاس، عمیر کو کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے کو بابا کی بہت یاد آ رہا ہے، آئی مس یو بابا۔ کہتے ہیں بابا کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو چلے جاؤ، آٹو پہ جائیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں گا شام کو، بابا جب میرے کو معاف کریں گے تو میں بہت خوش ہوں گا، میرے لیے نئی صبح ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں عمیر آپ کو ہرگز بابا نہیں معاف کریں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ اس کے جاب کو کیوں چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک غلطی کر دیا تو بابا میرے سے بہت ہی ناراض ہو گئے ہیں، تو میں کیسے جی پاؤں گا بابا کے بغیر؟ کہتے ہیں بابا میرے کو یاد آ رہے ہیں اور موم بھی میرے کو یاد آ رہے ہیں۔ سو دوستو یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے نیو ڈرامے آپ کو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو وکاس کو پتہ چلتا ہے، وکاس یہ بہت ہی غصہ ہونے لگتا ہے، لیلا کو یہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا کر دیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن دبائیے گا تاکہ ایسے ڈرامے آپ کو پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ ایسے ملتے رہیں گے۔ سو دوستو ڈرامہ آپ کو کیسے لگا؟ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اسی کے نظر محترمات دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سے جمع تقسیم میں بہت انٹرسٹڈ اور مزیدار اور شاندار ہونے والی ہے۔ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ لیلا کی امی بیمار ہوتی ہے تو لیلا کی بابا اس کو دوائیاں کھلاتے ہیں، تو میڈیسن لے کر آتے ہیں تو اس کو کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیلا کہاں گئے؟ کہتے ہیں لیلا اب ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ ان کو سسرال والوں نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ کیوں
कहते हैं रफ़ीक साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो आज लैला आई थी उनके घर, कहते हैं हमें बाबा जी माफ़ करो। रफ़ीक साहब ने माफ़ नहीं किया, कहते हैं आप आ जाओ या हमें बुला लो, हम आ जाएंगे। कहते हैं अब ना मैं उनके घर जाऊंगा ना मेरे घर कोई आएगा, हमें तन्हा छोड़ दो। तो रफ़ीक साहब की बीवी कहते हैं यार हमारे बच्चे हैं, आप उनको बुला लें। कहते हैं नहीं बुलाऊंगा, हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा। तो हमीद को अपनी बीवी कहती है, कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो, कहते हैं आप इतना खुश हो रहे हो, कहते हैं आप अपना ज़बान क्यों तल्ख़ कर रहे हो, कहते हैं क्यों नहीं करूँगा, कहते हैं अब जो रात आपने जो की है मेरे को याद है। कहते हैं कभी कभी लेट हो जाता है तो मेरे फ्रेंड के साथ होता हूँ, मैं ड्यूटी करके थक जाता हूँ, मैं जॉब पे होता हूँ, अभी भी इसको कॉल आता है। कहते हैं ज़ीशान अभी स्कूल के यूनिवर्सिटी गया है, कहते हैं नहीं वो नहीं जा रहा है, कहते हैं वो 2 दिन से कमरे से बाहर निकल रहे भी नहीं है। कहते हैं क्यों, ज़ीशान को कहो कि मेरे को कॉल करे। हमीद कहता है अपनी बीवी को, कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगी, बोल दूंगी उसको। तो दोस्तों ड्रामा आपको कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएगा ताकि ऐसे न्यू ड्रामे आपको पहुंच सकें। तो रफ़ीक साहब अपने बीवी से कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इनसे लिपटो। तो लैला यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आता है। लैला को ये जवाब मिलता है, कहते हैं ना हमारे घर आओ ना आपके घर हम आएंगे। तो आंटी कहते हैं आप बाबा को समझाएं, कहते हैं वो मेरे समझने से बाहर है, मैंने उसको बोला भी है, कहा है